তো হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো এই সুদা শুটিং হইতেছে আঙ্গ বাড়ি বলে আর কি। পাঙ্গ দিবা তো শুটিং করবো হসপিটালের তো মনিরুল ভাই তো আপনারা সাপোর্ট করবেন। तो हेलो गाइस, आप लोगों का नया ब्लॉग में स्वागत है। तो ये मेरा छोटा भाई नहीं है, ये मेरा भाईस्ता है। तो इसका चैनल पे न्यू वीडियो आएगा एक बाबा का, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। আর এই যে ক্যামেরাম্যান তো এখন একটা শুটিং হইতেছে, ওই শুটিংটা দেখেন কিরকম মজা লাগে আর কি। जोर करो बाबा। हाँ।